Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kegiatan rutin, kegiatan barokah, ngaji dan membaca Burdatul Madih, salawat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bersama mendapatkan barokahnya salawat, hidup kita dimudahkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, keluarga kita dan kita semuanya ini beserta keluarga sehat afiat fiddin wa dunya wal akhirah, sama-sama mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qadhi a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi azwaji wa ahli baiti wa dhurriyyati ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina Ustaz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'ali wal Muqaddam as-Sani sayyidina Abdurrahman as-Saqaf wa jami'i sadatina Ali Ba'ali wa usulihim wa rahim al-muntasibina ilayhim ajma'in. ثم إلى روح صاحب البغداد الإمام محمد البصيري وأصولي وفقهه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقف وأصولي وفقههم المنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ البهادي النقشبندي والسيد علي الملك والسيد محمد علي الملك والسيد علي بن أبي بكر السقف والشيخ الزبير الأسقف والشيخ من الزبير الأسقف والشيخ عبد الله بن الأسقف والشيخنا أحمد بن الناغزي الدماري والشيخ أحمد بن وسلم الأسقف ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية بدون، خصوصا حجة الإسلام أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى والعلامة الإمام عبد القادر بن أحمد الفاكهي والشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد خير القضماني وأستاذ محمد ناصف وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم. ثم إلى شيخ نووي البنتاني رحمه الله تعالى وأصوله وفرعه وجميع أهل بيته. ثم إلى أرواح والدنا وولدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله لا غشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزاج تدم عن جرام مغلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأمض المرء في الظلماء من إظمه فما لعينيك إن قلت فواهمت وما لقلبك إن قلت استفر يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تعق دمعا على ضلل ولا أغرقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خلفي عبرة وضنا مثل الباغ على خديك والعالم نعم سخر ضيف من أهواه فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم
يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت ولم ترمي عددك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحاسب محقا إن لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء ما تحدث من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدس من الفعل الجميل كراضف ألم برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي سوة النهم والناس كالطفل إن تهمل الشاب على حب رضاء وإن تختم ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسمي ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرء فلا تسمي فمحسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم وسد السائس من جوع ومن سبع فرب محمشة سر من التخم واستغفره دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنما مخذك نسخ فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل علم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه طلبت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى أتى الهزارة كشحا مطرف الآدم وراودت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشامن وأكلت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أمر في قول لا من ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر أو رشفا من الديم واقفون لديه عند حدهم
من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دعته النصارى في نبيهم واكم ما شئت مدحا فيه واهتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آيات عظما أيسمو حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه خير منفهم الشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أبم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبهر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرض من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هاشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منتك منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه والمنتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبان مولده عن طيب عنصره يأتي بمبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهار ساهي العين من سدم وساس وجاء غضت بحورتها ورد واردها بالغيظ حين ذمي كأن بالنار من نار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ظلم والجن تهدف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشني من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم
بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الآفاق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي المنهزم من الشياطين يقف إنثى منهزم كأنهم هربا أبطلوا أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أصل دعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم أنما صدرت صدرا لمن كتب فروعها من بديع الخط في اللغم بالخمامة أن سار سائرة تقيها الرواديس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القاسم ما حوى الغار من خير ومن كرم كل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الخار والصديق لم يرم هم يقولون ما بالخار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تمسس ولم تهمي وقاية الله أخنس عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأنتم ما سامان الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا تمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس يمكن فيه حال مغتنم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأ وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمام وحياة الناس الشهباء دعوته حتى حكس هردا في الأعسر الدهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سونا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الغر ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة
كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدني محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معاربها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا نسام على الإكثار من سأم مرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن بتها خيفة من حر نار لظى أطفت حر لظى من وردها الشبم كأنها الحوض يبدو الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالشراب وكالميزان معدلة فالقصد من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها لجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا خير من يمم العافنا ساحته سعيا وفوق متون الأينق رسمه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سرينا من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرض لمستلم خفضت كل مقام بالإضافة إذ مودد بربع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فهزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كن أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه رعاس قلوب إذا أنبأوا بإنسانته فنبات أجفل جفلا منا لغنم ما زال يلقوم في كل معترك حتى قبل كنا لحما على وندمي والدل فرار فقد يعبدون به أسلا أنسنس مع الإكبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ذوف حل مساحتهم بكل قرم إلا لحم الإذا قرمي
يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله متسب يست بمستعسل للكفر مستلم حتى وذس ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصلة الرحم مقولة أبدا منه بخير أب وخير بعل فلم تتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم صادمهم ما دار منهم في كل مستدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول خسف لهم أدهى من الوخم المسدر البيد خمرا بعدما وردت من الإيدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم ساك السلاح لهم سمة مزيجهم والورد يمتاز بالسيم عن السلام تهدي إليك رياح نصر نشرهم فتسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في دهور الخيل نستربا من شدة الخصم لا من شدة الخزم فرس قلوب الإذا من بأس فرقا فما تفرق بين البحم ولا بهم ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقه لأسد في أجامها تجمي ولم تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أخل أمته في خرز ملته كالليس خل مع الأسبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه قدمت بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بما هدي من نعمي أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة النفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسر ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبدأ باللون غبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فمع عهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي عضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحارم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم
ولم نرد زهرة الدنيا التي تطفت يدا زهير بما أسنى على كريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا كرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاره كربي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنعتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسبي غير منخرم ولتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البال ريح صبا وترب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والتقوى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المقدار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan bersama pembacaan burda, syair-syair nabawi, pujian-pujian kepada Rasulullah. Selanjutnya kita kajian kitab Hidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa disebut Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal abda fi haqqihi dinihi. Itu Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Wa'lam ngerti ya sapa sira annal abda ing sak temene kawula fi haqqi dinihi ing dalem hak agamane abad iku ala salah sidarajatin ing atas telu pira-pira derajat. Ada 3 tingkatan bagi seorang hamba dari sisi agama. Imma salimun, rupane imma salimun ono kalane selamat. Wa wa salim iku al muqtasiru wong kang ngalap cukup ala adail faraidi ing atase nglakoni pira-pira fardu wa tarkil ma'asi lan ninggal pira-pira kemaksiatan. Jadi kita semua ini dari sisi agama itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama disebut salim, orang yang selamat. Siapa kita yang selamat? Yaitu kita yang hanya melakukan ibadah yang wajib-wajib saja dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka kita tergolong orang yang selamat. Tinggal kita lihat, tinggal kita koreksi kita masing-masing. Apakah kewajiban kita itu aman? Apakah kita tergolong orang yang meninggalkan maksiat? Ketika iya, maka kita tergolong orang yang selamat. Kalau enggak, berarti tidak tergolong orang yang selamat. Yang mana nanti ada yang berikutnya. Ada 3 tingkatan ya. Yang berikutnya aurabihun, utawa wong kang bejo, wong kang beruntung. Siapa itu? Yang kedua adalah orang yang beruntung. Siapa dia? Wahuwa utawi robih iku al mutatawwi'u, wong kang gawe krana Allah. Bil kurbati apa kurbati? Oh itu domah ya? Setahu saya bil kurbati. Kalau di sini bil kurbati. Tapi setahu saya roknya itu di domah. Setahu saya itu di domah roknya. Coba saya cek di sini sebentar. Fil kurubati. Coba saya lihat di kamus memastikan. Kurubat, alhamdulillah. Ini soal ilmu kan bahaya kalau sembarangan. Kurubat, sudah alhamdulillah. Apa yang saya ingat sudah sesuai. Di sini di komus al-kurubat juga. Bil kurubati kelawan biro-biro ibadah. Wan nawafili lan biro-biro kesunatan. Orang itu bisa masuk kategori orang yang beruntung kalau dia itu melakukan taat
dengan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Di al-mutatawwi itu wong kang gawe krana Allah, artinya orang yang taat. Orang yang taat bil qurbat, dengan melaksanakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahasanya itu umum. Bil qurbat, isinya utamanya ya ibadah wajib ya. Sebab ibadah wajib itu jelas mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang telah ngaji kitab Arba'in Nawawi ya, kemarin kan disinggung, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah wajib, mendekatkan diri kepada Allah. Wan nawafil juga dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Ini orang yang beruntung. Al khasirun, nah, tinggal kita ini. Al khasirun utawa wong kang rugi. Yang ketiga, orang yang rugi siapa dia? Wa huwa utawi khasir iku al musiru wong kang pepeko. Pepeko itu ceroboh. Iku al musiru iku wong kang ceroboh anil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Barangkali kalau ada yang bawa kitab terjemah, itu diterjemahnya sepertinya salah ketik. Sebenarnya salah ketik, diterjemah itu diartikan orang yang rugi adalah yaitu orang yang hanya melakukan hal-hal wajib saja. Ndak gitu. Sepertinya ndak kayak gitu. Ndak kayak gitulah. Pepeko itu artinya ceroboh kok. Ceroboh terhadap kewajiban-kewajiban kok. Ceroboh ini artinya kalau menurut Mbah Nawawi itu menunda-nunda. Nunda-nunda yang nantinya sampai meninggalkan. Itu yang pertama disebut al-musir anil lawazim, orang yang ceroboh dari kewajiban. Itu kemungkinannya dua. Satu, dia menunda ibadah hingga sampai keluar waktu. Yang kedua, dia meninggalkan kewajiban. Itu masuk orang yang al-musir anil lawazim, orang yang ceroboh dari kewajiban. Ini sudah menakutkan. Ada tiga kan: salim, robi, al-muqassir. Golongan orang yang selamat, golongan orang yang beruntung, golongan orang yang rugi. Di terjemah sini ada keterangan tambahan digambarkan penjual. Dan memang benar kan, kita kan hakikatnya hidup di dunia kan penjual, dagang. Enggak kok lahiriah kita dagang masing-masing, enggak. Tapi kita kepada Allah itu hakikatnya digambarkan mirip kayak orang yang dagang. Kita menjual, Allah yang membeli. Artinya membeli itu, tapi jangan dipahami Allah butuh. Maksudnya dikasih imbalan. Kita punya barang apa, nanti dikasih imbalan. Dikasih imbalan itu ibaratnya adalah dibeli. Gimana Ustaz? Barter ya. Maksimum berapa dapat jodoh barter. Berarti pahalanya berarti jodoh ya. Balas. Belum dapat terima sekarang. Ini ya. Sedekah. Iya. Jadi orang di orang tapi itu dalam halus. Cuma sesuatu yang dibarter ya, itu juga memenuhi syarat, layak tidak dibarter ya.
Ya, jadi menggambarkan di situ itu pedagang. Pedagang itu ada yang beruntung, ada yang cuma balik modal saja, ada orang yang rugi. Kalau dia itu mendapatkan keuntungan, menjual barang laku banyak, mendapatkan keuntungan, ya maksudnya beruntung. Kalau dia menjual tidak laku, cuma kembali modal, berarti masuknya orang yang selamat tadi, yang masih selamat ya, maksudnya yang kedua. Kemudian kalau dia jualan tapi kok dapat banyak istilahnya dan dilihat dari modalnya itu kok tekor, berarti kategorinya adalah orang yang rugi. Itu sedikit gambaran yang dijelaskan di sini. Dan ini enak lah, kita ini penjual yang dalam posisi yang mana? Kira-kira itu kewajiban kita itu masuk yang mana ini? Kewajiban kita itu kira-kira aman atau enggak? Sebab ya nanti kalau saya baca ya. Nanti kok saya mendahului nanti tidak enak. Ini saya baca langsung. Fa'in lam takdir, mongko lamun ora kuwasa sapa sira. Ora kuwasa ini artinya ndak mampu. Fa'in lam takdir, mongko lamun ora kuwasa sapa sira ketika kita ndak mampu antakuna ing arep ento ana sapa sira iku rabihon kang dadi. Seandainya kita ini ndak mampu, ndak kuat menjadi orang yang beruntung, fajtahid, mongko nemen-nemen ana sapa sira, maka berjuanglah mati-matian. Antakuna ing arep ento ana sapa sira iku saliman wong kang selamat. Kalau kita ndak mampu meraih, ndak mampu dalam posisi orang yang beruntung, maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menjadi orang yang selamat. Wa iyyaka lan wadiyo sapa sira, summa iyyaka mengkuduli wadiyo sapa sira. Ini adalah penguat. Artinya ibarat menakut-nakuti itu ya dengan sangat menakut-nakuti. Wa iyyaka wa diyaswa sira summa iyyaka wa diyaswa sira ayyakun antakuna ing arep yen ana sapa sira iku khasiran kang rugi. Jangan sampai ibarat orang jualan enak ya, digambarkan orang jualan, gambarannya enak. Berat Mas Imam, Mas Bapak ngandani kan enak kan contohnya kan leane konane kan enak. Abdul itu minimal apa bahasa Indonesia itu minimal itu kembali modal, jangan sampai tekor, jangan sampai tekor. Pokoknya sebisa mungkin nggak tahu gimana lah caranya, pokoknya jangan sampai tekor, jangan sampai tekor, minimal kembali modal, jangan sampai tekor. Kepala ketabat apa itu? Jadi jangan sampai tekor, rugi. Wong tekor di dunia juga tidak enak ya, apalagi tekor itu di akhirat. Ya, enak, ngeri. Ini kalau kita hayati sebenarnya ngeri, walaupun kata-katanya sedikit ya. Kemudian kan kalau kita hayati kan, terus saya ini masuk yang mana? Kalau beruntung kayaknya sholat sunnahnya biasa-biasa saja gitu kan. Nah ini kalau masuk yang selamat, kok kadang-kadang gini, kok ya kadang-kadang maksiat. Seakan-akan kok masuk yang ketiga ini. Seakan-akan masuk yang ketiga. Ini sudah dimarahi sama Imam Ghazali. Akhirnya disuruh tobat. Ya Allah. Wal abdu. Nanti pembahasannya bagus, Masya Allah. Saya baca tadi, Masya Allah. Belakang-belakangan itu mengarahkan Imam Ghazali nanti. Menyelami, menjelaskan, memberi gambaran-gambaran dalam hidup bermasyarakat.
ya, menghadapi hidup bermasyarakat. Nanti diberi beberapa solusi-solusi oleh Imam Ghazali yang ada hubungannya dengan ini. Salim, orang yang selamat, orang yang beruntung, atau orang yang rugi. Ini ada beberapa arahan dari Imam Ghazali. Wal abdu utawi kaulo fi haqqi sairil ibadi ing dalam hae sekerine pira-pira kawula iku lahu iku tetep kuduwe abdun salah sudarajatin utawi telu pira-pira derajat. Seorang hamba di antara hamba-hamba yang lain memiliki 3 tingkatan. Tadi dari sisi agama. Sekarang di antara hamba-hamba yang lain ini juga ada 3 tingkatan. Al-ula utawi kang pertama iku ayan zila yento dipanggunake sapa abad fi haqqihim ing dalem hae ibad manzilatal kirami ing dalem panggonane pira-pira wong kang mulya al bararati kang bagus-bagus minal malaikati saking pira-pira malaikat wa te abad iku ayas'a yen to ngamal sapa abad fi awradihim ing dalam pira-pira tujuane ibad rifqon krana manfaat bihim kelawan ibad wa idkhalanan krana manjingake lisururi maring pira-pira kebungahan ala qulubihim ing atase pira-pira atine ibad. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tahu itu bahwa kemuliaan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Mana orang yang paling mulia, maka nanti kedudukan di surganya kan lebih tinggi. Ini sepertinya dari segi itu, di kedudukan itu. Jadi kedudukan yang pertama, nanti seorang hamba di surga nanti kedudukannya itu ada yang masuk tingkatan kiramil bararah. Siapa orang yang masuk dalam tingkatan ini? Yaitu orang yang menangani kebutuhan. Menangani ini artinya membantulah. Orang yang membantu orang lain. Orang yang membantu orang lain, orang yang menyenangkan orang lain. Ini nanti masuknya kiramil bararah. Kemarin kayaknya sudah kita bahas ya tentang ini ya. Yaitu yang digambarkan siapa? Syekh Abdul Qadir dulu itu sempat beliau berkata bahwa ibadah-ibadah beliau ini tidak membuatnya usul, tidak membuatnya sampai, tidak membuatnya lebih dekat kepada Allah kecuali karena membantu orang lain ya, kayak gitu kemarin gitu, membantu orang lain dan tidak punya rasa kecewa atau sakit hati kepada orang lain. Ini kayaknya berat untuk kita. Ini tidak kayaknya ya, jelas ya. Bantu malah ini sorong manusia normal. Ustaz bantu si A atau si A malah tidak tahu seperti mana. Ya betul Ustaz ya. Bantu saja. Coba ya.
paling berat itu. Di sini ada kutipan hadis. Ma ubidallahu bi syai'in afdalu min habril khatir. Tidak ada sesuatu, tidak ada. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada membantu kekurangan orang lain. Tapi kita memahami ini tentu urut ya. Kan tadi sudah diurutkan sama Imam Ghazali. Mulai dari orang yang salim kan, orang yang robi, orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang rugi. Nah ini masuknya tentu yang mana ini? Tentu minimal yang masuk dalam kiromil barokah itu minimal ya selamat, artinya kewajiban-kewajibannya aman. Masa orang yang kewajibannya masih bolong-bolong, kemudian dia itu suka membantu orang lain, masa masuk golongan ini? Setahu saya enggak. Setahu saya. Ayas'a fi awhadihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Ini artinya penting ya. Kalau kita pahami bersama-sama kan artinya kan kita bersosial kan penting. Kan modalnya kan bersosial. Kalau tidak sosial mana bisa masuk derajat kiromil barokah, tidak bisa lah. Jadi masuk kalau modalnya termasuknya hidup sosial. Hidup sosial artinya kan punya bahan kan. Ada orang yang bisa kita buat senang, ada orang yang kita bantu. Kalau hidup di hutan sendirian siapa yang dibantu? Tidak ada. Siapa yang dia buat senang? Tidak ada. Ini kelebihan orang yang hidup bermasyarakat sama orang yang hidup sendirian. Satu hal kelebihan, walaupun berat, walaupun jelas berat ya, dan ini berat jelas berat. Asaniatu utawi kang kami bidu iku ayan zila ento dan panggunake sapa abd fi hakihim ing dalam hae ibad manzilatal bahaimi ing panggonane bira-bira raja kaya wal jamadati nah wal jamadati lan mira-mira benda mati falayana lumengko kamakulih hum ing ibad apa khairuhu kaapiane abad walakin anhum tetapine walakin anhum gitu mas ya. Walakin ya kufur. Benar, pantesan kangelan macamnya. Walakin yakufat tetapi ini nyegah sapa abad anhum sanggih ibad syarrahu ing olone abad. Tingkatan yang kedua ini tingkatan hewan dan benda mati.
Orang yang tidak memperoleh kebaikan darinya juga tidak terhindar dari keburukannya. Tingkatan yang kedua adalah tingkatannya hewan. Bahaim itu aslinya itu rojokoyo itu rojokoyo biasanya itu maknanya itu apa? Kalau dalam fikih ya sapi, kambing gitu ya, unta, maksudnya rojokoyo. Tapi maksudnya itu hewan. Jadi kedudukan yang kedua adalah kedudukan hewan dan kedudukannya benda mati. Maksudnya gimana? Hewan dan benda mati itu tidak memperoleh kebaikan darinya. Orang yang tidak memperoleh kebaikan dan juga tidak terhindar dari keburukan. Itu apa ini? Paham Mas Gobloh? Belum paham. Sini bang. Ela yaf'alu ma yu'addihim bi qaulin wa fi'lin. La yu'zihim. Allah. Nah. Lihat di sini. Karena hewan sama benda mati la khairu yuniluna wa syarruhuma makfun anhu. Istilahnya itu berarti tidak mendapatkan, contohnya kayak apa ya, hewan kita ambil misalkan kuda. Kuda kan salah satu gunanya kan apa, untuk perang. Nah, kira-kira kuda itu dapat manfaatnya enggak? Dari perangan. Iya, dari ia digunakan manusia itu kira-kira dapat enggak dia itu? Apa kira-kira itu kalau dia setelah perang terus dikasih enak-enak kan enggak kan? Artinya kan cuma diperalat aja. Tapi kalau dia itu buruk, diajar. Akhirnya enggak dipakai. Kalau ndablek kudanya kan misalnya kan di Benteng mah biasa dipakai. tidak bisa mengambil manfaat. Fa innal bahaim wal jamadat la khaira yunilunahu wa syarruhuma makfufun anhum. Sebab saya gitu, dari segi ini sebab saya dari segi ini, kalau kayak gini bisa dipahami belum ya? Kalau manusia kan beda toh. Manusia itu kalau misalkan kerja kok dikasih upah ya tidak mau lah, mestinya. Dan orang kerja rekosa pasti dapat upah kayak ini. Kalau hewan kan tidak dapat upah, mau kayak apa kan ya tidak dapat apa-apa dia. Ibaratkan janganlah seperti hewan atau gimana? Bentar ya, saya baca ulang. Ini yang kedua.
Asaniyatu ayanzila manzilatal bahaim wal jamadat fi haqqihim fi haqqi sa'il ibad fala yanwi khairahu in kana dza khairin. Ya, benar kan? Jadi yang kedua ini adalah kedudukannya hewan dan benda mati. Fala yuni lahum khairahum. Fala yuni lahum. Wala yanalu. Nengone analuhum ya. Nengone yuni lu. Nala yuni, nala yanalu yuni lu. Ingkana dza khairin, kalau memang dza khairin dia itu memiliki kebaikan, itu tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Lakin yakufu anhum syarahum, akan tapi ketika dia buruk itu justru dia yang mendapatkan keburukan. Ini kalau diibaratkan kayak kita hidup ya, berarti apa? Kita tidak bisa yang namanya kita di dunia kan tempat untuk ibadah, tapi setelah hidup di dunia kita itu tidak mendapatkan keuntungan, artinya pemalas lah. Kita di dunia ini kan ibaratnya kan sementara dan untuk ibadah. Kalau kita hidup di dunia ini tidak ibadah, kan otomatis tidak dapat mengambil kebaikan hidup. Ya, benar kan? Tuh, ini masuk terus bedanya apa ini sama yang buruk itu? Allah alam lah, nanti kita bahas lagi, kita coba kita lompati dulu. Itu Mas ya, kayaknya kan belum klik kayaknya, ya benar ya? Belum klik kan? Belum padang, masih buntu ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, lari padang. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan dulu. Kadang-kadang dilanjutkan itu jadi padang. Asali satu tai kang kaping 3 iku ayan zila yen to den panggonake sapa abad fi hakihim ing dalem hae ibad. Manzilatal aqaribi maknane ing dalem Mas. Manzilatal baimu ing dalem panggonane. Manzilatal aqaribi ing dalem panggonane pira-pira kala jengking wal khayatilan pira-pira ula wasibailan pira-pira satu apa ya lan pira-pira hewan galak. Lan pira-pira hewan galak. Al-dhariyati kang mbahayani la yurja kang ora isa diarep-arep apa khairuhu ape abet wa yuttaqa lan den wedeni apa syahruhu alane abet kaya setan bloko. Tingkatan sing ketiga iki ana manfaate. Kayak kala jengking, ula, hewan galak sing bahayane. Ora iso diharap-harap apike, diwedeni, ya tidak bisa diharapkan kebaikannya, ditakuti, dihindari keburukannya. Fa'lam takdir, kita lanjut. Mongko lamun ora mampu sapa sira ala antal tahiko
ing atase yen to ketemu sapa sira bi ufuqil malaikati kelawan penjajahane pira-pira malaikat. Ketika kita tidak mampu mencapai jalan malaikat, fakhzah mongko wedi sapa sira antan sila ing arep ento di panggonake sapa sira antara jatil bahaimi saking derajate pira-pira raja kaya wal jamadati lan pira-pira perkara kang atas. Pira-pira perkara kang duweni roh. Wal jamadati lan pira-pira perkara kang duweni roh. Iki berarti apa? Jadi mandang hakikat berarti. Hakikat sesuatu, hakikat benda mati kan ya, hidup. Ila darajatil aqraibi maring derajate tumeka maring derajate pira-pira kala jengking wal hayati lan pira-pira ula wasiba ilan pira-pira iwan gala ad-dariyati kang bahayani. Fa in radita mongko lamun ridho sapa sira binafsika maring awak dhewe sira an-nuzula ing temuhun min a'la illiyina saking luwih luhur-luhure pira-pira derajat kang luhur. Fala targo mongko aja ridho sapa sira laha maring nafsuka minal hawa maring temuhun ila asfali safilina maring luwih rendahe pira-pira wong kang rendah maring luwih asor-asore pira-pira wong kang asor. Siapa tahu fala allaka mongko menawa sira iku tanju selamat sapa sira kafatan kelawan kira-kira kafafan kelawan cukup ngono lah. Kafafan kelawan cukup lalaka ora manfaat maring sira wala alaika lan ora melarati utawa lan ora melarati ing atase sira. Melarati iku bahayani, merugikan. Wala alaika lan ora ngrugikake ing atase sira. Lalaka ora manfaat maring sira wala alaika lan ora ngrugikake ing atase sira. Ketika kita tidak mampu mencapai jalan malaikat, jalan malaikat itu apa? Jalan malaikat ya, jalan-jalan ya, inilah ibadah takwa yang baik. Fakhzar, maka kita harus takut, kita harus khawatir menduduki derajatnya hewan, benda-benda apa tadi? Benda-benda yang keras, yang punya roh, bahkan sampai kedudukannya kalajengking, ular, dan hewan galak yang membahayakan. Ini kayak bahasa ini ya, bahasa apa namanya mas? Kinayah, bahasa kinayah. Kan beliau Imam Ghazali kan mengumpamakan kedudukan, diumpamakan kayak hewan.
sama benda-benda yang keras, benda-benda yang mati. Kemudian mengumpamakan yang lebih rugi lagi itu adalah kalajengking, ular, dan hewan yang galak. Yang jalan tengah ini bahaim ini masih bisa diharapkan, tapi kalau ular, kalajengking, dan hewan yang galak sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya, malah jelas keburukannya. Andai kata engkau rela, ini sudah mulai ini ya, ini meresapi dalam diri kita masing-masing. Andai kata kita ini rela turun dari a'la iliyin, paham enggak a'la iliyin? Orang nanti kalau derajatnya tinggi itu a'la iliyin, itu derajat yang paling tinggi, a'la iliyin. Dan kan memang jelas kita kan enggak pede. Artinya enggak pede kan rela dalam level di bawahnya, kan gitu kan. Andai kata kalau kamu tuh rela itu sudah pede lah di tingkatan a'la iliyin, walaupun kalau doa itu a'la iliyin sih, tapi sebenarnya kalau melihat perilaku itu kayak enggak pede. Nah, andai kata kamu itu rela turun ya, sudah pede di tingkatan surga yang paling tinggi, kemudian rela level di bawahnya, maka jangan sampai rela pada tingkatan yang terendah. Kalau terendah itu sudah setan itu. Asfala safilin kan setan ya, tempatnya setan kan di paling bawah, asfala safilin ya, dan kawan-kawannya. Artinya jangan sampai masuk kawannya setan itu. Nah, nanti kalau masuk kawan setan ya berarti sama saja itu sama ya, tingkatan yang paling rendah ya bersama setan itu. Minimal itu gini, ini seperti yang ini mungkin kita tambah terasa ya apa yang dikatakan Baubab, jangan menikmati maksiat. Nah ini coba ya, fala tardo ini kan soal hati kan, hati tidak rela. Walaupun hakikatnya orang yang tidak rela, hakikatnya ya tentu dibuktikan dengan sikap. Tapi kan ada orang itu secara hati tidak rela, secara sikap masih maksiat. Lah biasanya coba orang yang zina itu kalau sudah selesai itu rela enggak dengan perbuatan itu? Enggak rela kan, artinya kan menyesal kan, enggak rela. Iya, tapi sebab. Iya, tapi kan enggak rela dia. Nah kita maksudnya bahas soal hati kan, hatinya enggak rela aslinya, cuma masih melakukan itu. Esoknya awalnya rela sebenarnya itu tidak rela, tapi dia itu tidak tahan, ya tidak kuat, aslinya itu tidak rela sebenarnya. Menurut hati nuraninya itu sebenarnya tidak rela, cuma tidak tahan. Ini berarti ya kurang kuat lah niatnya mungkin barangkali. Tapi orang yang masih tidak rela, orang yang masih merasa menyesal setelah melakukan dosa, itu mending, artinya masih bisa diharapkan. Iya, masih bisa. Kalau selesai. Tapi kalau loss, ya biasanya masih kan, tidak merasa salah sama sekali, ya jadi kawannya setan, asfala safilin, rela menjadi yang paling bawah. Lo ada ya gitu, ada dengan malah jadi kebanggaan. Wah ini kan kita sama kawan-kawan malah jadi kebanggaan ya. Nah
Nak matani biasanya ki aku ki setahun nyicipi guys. Cina. Terus iki nih, waktu Amerika. Pengalaman ya. cerita materi paling konsen itu di mana mungkin cerita tapi biasanya ngasih kebanggaan sih keluar penjara jadi kebanggaan Ya. Oh, kelihatan menakutkan gitu. jadi kita sataminya kan Terus dia sementara kita tuh salah satu nih. Tapi mungkin kebanggaan di ngopi aku tahu sini lagi cuma tahu tak kopi. Oke. Fala'allaka tanju kafafan lalaka wala alaika. Ini minimal. Kalau kita tidak rela turun sampai paling bawah, siapa tahu kita ini tergolong orang yang selamat. Ya misalkan tidak dapat manfaat, tapi juga tidak mendapatkan kerugian. Ini enggak Gus Bak kan? Nah ini mungkin Gus Bak kan gini. Seingat saya ya. Pokoknya ngaji, ngaji tetap semangat ngaji. Paham tidak paham nanti dapat melakukan atau tidak tetap ngaji. Kalau keinginan kita ya tetap melakukan. Tapi maksudnya jangan sampai belum bisa melakukan kemudian takut terus tidak mau ngaji. itu malah Ya, jadi ini kan mirip nih. Apa contohnya juga. Jadi Rukin kalau ditanya, ya harus pede ngaji. Kamu apa yang amal kamu di Rukin kan itu di dunia? Ya senang ngaji. Maksiat juga. Iya maksiat yang ngaji. Ya maksiat yang ngaji. Jadi tapi kan minimal kan imbang kan, ngajinya ya senang, maksiatnya juga ya jalan. Walaupun maksiatnya mungkin ya enggak maksudnya enggak los benar. Tapi kan juga maksiat gitu loh maksudnya. Punya dosa, maksudnya itu punya dosa. Tapi saya juga senang ngaji, Gusti. Tapi saya juga senang ngaji. Ini kan mirip kan? Mirip. Ya tidak mendapatkan manfaat tapi tidak mendapat. Ya, dari ini yang nomor 1 selamat. Maksudnya mirip itu imbang loh, imbang gitu loh. Kalau berjual kan Pak Kok. Ya Bu tadi ya kembali modal. Manfaat ya keuntungan ya tidak punya tapi ada rugi, kan? Punya keuntungan yang tidak tapi tidak rugi. Fala'allaka tanju kafafan lalaka wala alaika. Ini bisa untuk pidato bisa. Tidak puasa. Iya. Jangan sampai rugi, minimal Pak Kok. Nama Badi. Pak Kok tidak apa-apa. Kembali modal. Sampai rumah. Di jalan lihat cewek, wow, tidak apa-apa. Sudah babi. Falaika mongko netepono sapa sira. Falaika mongko netepono sapa sira fi bayadi naharika ing dalam waktu rino sira. Waktu sik. Bayat iku putih, nahar iku nari rino, bayat itu putih. Ini benar Mas, fi bayat nari kan Mas? bayati nahari Fi bayadina hingga dalam waktu rino siro Allah tastagila
ing yen to ora ketungkul sapa sira illa bima kejaba kelawan perkara yanfa'u kang manfaati apa maka ing sira fi ma'adika ing dalem nggon bali sira nggon bali iki masa akhirat bima kelan kaya yanfa'kan manfaati apa maka ing sira fi ma'adika ing dalem akhirat sira letak leke nggon bali sira au ma'asyika au ing dalem nggon mergawe sira dunya iku rupane allazi wong latas tagni kang ora sumugih rupane allazi ya Allah rupane alladzi perkara latas tagni kang ora sumugih sapa sira anil isti'anati sangking njaluk tulung bihi klan alladzi ala ma'adika ing atase akhirat sira fa'alaika hendaknya untuk itu hendaknya kita di siang hari kita menyibukkan kita jangan sampai kita tidak menyibukkan diri kecuali dengan hal-hal yang dapat memberi manfaat untuk akhirat kita atau memberi manfaat atau memberi manfaat bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'asyika. Ma'asyi itu ma'isyah ya, pekerjaan, yang mana pekerjaan itu dibutuhkan untuk meraih akhirat. Saya ulang, untuk itu hendaknya kita ini di siang hari kita, yang mana siang hari ini kan memang ini ya untuk aktif kan, jangan sampai di siang hari kita ini kita tidak sibuk kecuali dengan sesuatu yang manfaat untuk akhirat atau manfaat untuk bisnis, yang mana bisnis ini menjadi jembatan akhirat kita, semudahnya kayak gitu. Fa'in ajazta mongko lamun apes sapa sira ketika kita ndak mampu anil qiyami sangi jumenengi bihaqi dinika kelawan hae agama sira ma'a mukhalatatin nasi ing dalam sertane campuran, ing dalam sertane campuran menungso. Maksudnya campuran itu ngene Mas, hidup berdampingan gitu loh, hidup bersamalah, hidup bersama masyarakat gitu loh. Libi haki dinika ma'amukho latotin nasi indum sertane letter lagi sih campuran apa sih indum sertane awar menungso ngono lah. Penak di campuran apa awar? Campuran menungso apa awar menungso? Awar itu nyampur apa Pak? Nyampur. Ya nyampur kan. Ma'a mukhalatatin nasi dalam sanane awar menungso. Sosialisasi. Ya, hidup bersosial, hidup sosial. Kan gini Imam Ghazali. Kita nih kalau di siang hari jangan sampai tidak sibuk kecuali memang manfaat untuk akhirat atau manfaat untuk pekerjaan kita yang menopang untuk akhirat kita. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak mampu menyelamatkan agama kita dengan cara hidup bersosial, artinya kalau kita hidup bersosial kok agama kita ini rusak. Kalau kita hidup bersosial kok agama kita ini rusak,
wa kuntalan ono sapa sira iku latas lamu ora selamat sapa sira. Kemudian kita ini menjadi orang yang tidak selamat. Fal uzlatu mongkotawi uzlah, paham mas uzlah? Uzlah persepen nyepi itu menyendiri. Fal uzlatu mongko utawi nyepi utawa menyendiri ku aula luwih utama. Ya lebih utama lah, memang kan kayak gitu. Jadi kalau kita hidup bersama orang banyak itu kok malah agamanya rusak, ya artinya susah melakukan ibadah. Jadi kan berarti hidup di lingkungan yang buruk kan, hidup di lingkungan yang buruk dan tidak punya tempat atau tidak punya lingkungan lain yang lebih baik. Jadi hidup di lingkungan yang buruk, tidak punya daerah lain, tempat lain yang lebih baik, tidak punya. Maka dia hidup sendirian, ya itu lebih baik. Maka dia hidup sendirian itu lebih baik. Fa'alaika mongko netepono sapa sira biya lan uzlah. Fa'fiya mongko iku tetep ing dalem uzlah an-najatu utawi keselamatan, wasalamatu tegese keselamatan. Tapi susah ya. Jadi gambarannya kayak apa mas? Gambarannya apa ini? Gambarannya orang yang hidup bersama masyarakat, tapi kan semuanya kan sebenarnya kan bisa dikelola sendiri kan. Kalau itu kalau sampai agama yang rusak itu bukan karena manusia tapi dirinya sendiri kan. Bukan karena masyarakat tapi karena dirinya sendiri yang merusaknya. Lingkungan. Ya lingkungan. Contohnya Maksudnya kita kalau kita di sini lingkungan mana yang membuat kita rusak itu? Itu loh maksud saya. Kalau kita melihat rata-rata tempat kita di sinilah, itu kan andai kata kita rusak kan bukan karena lingkungan, tapi kitanya sendiri. Gitu maksudnya. Kitanya sendiri yang lalai. Jadi contohnya apa itu? Yang sekiranya hidup di masyarakat sudah modern sih sekarang ya. Ya. Itu sendiri juga bisa. Jadi banyak sosial itu kan kumpul-kumpul namanya. Ya hidup bersama, ya hidup punya tetangga lah, istilahnya ya gitulah. Hidup bersosial, hidup punya hubungan sama manusia lain. Pokoknya gitulah, ini teorinya kayak gitu, lihat prakteknya kayak susah. Di mana daerah yang kayak gini? Ada enggak daerah yang kalau hidup di daerah itu susah ibadah? Ada. Oh, kalau was-was ada ya? Was-was. Kalau pribadi saya kalau di daerah saya Jangan nyebut. Jangan nyebut daerah. Pokoknya ada daerah gitu ya. Jangan nyebut. nanti ini Disebut sifat-sifatnya aja di ini kayak gini. Yang buat was-was itu apa? Gitu aja. Buat was-was itu apa? Dikerutuk. Cuma yang di kitab-kitab ada sih ya, di daerah-daerah banyak preman. Karena saya susah mencontohkan karena tidak pernah hidup di
kampung yang kayak gitu. Yang di sini juga kayaknya enggak pernah kayaknya. Ya barangkali cerita paling lihatnya di TV-TV itulah, mungkin film-film itu ya. Film-film yang kawasannya itu memang banyak maksiatnya, mau sholat aja susah. Ya, itu butuh hijrah itu. Pindah ya. Kalau harus beda dengan bahaya. bahaya itu. Solo itu adalah sejarah yang lewatkan. Allah. Fa in kanat mongko lamun ono apa alwasawisu biro-biro waswas fil uzlati indum uzlah iku tujaribu narik apa waswas ka ing sira ilama maring perkara layardo kang ora ridho sinten Allah Gusti Allah taala halimul Allah walam taktakir lan ora kuwasa sapa sira ala kom iha ala kom iha nyereng paham mas, nyereng Mas Dion, biasanya Mas Dion paham. Saya lihat di komen sini. Mengendalikan, menahan, menindas, menghancurkan, memadamkan, membatalkan, mananya kurang lebih kayak gitu. Jadi walam tak lan ora kuwasa sapa ala qamiha ing atase ngelawan ya, ing atase ngelawan nafsu, ing atase ngelawan nah ini kembali ning tambah ayo wasawi nafsi. Oh boleh ya, yes, alhamdulillah. Walam takdakilan ora kuwasa sapa sira alakum yang ngatasi nyegah atau ngelawan wasawis sing ngono lafate penak ngelawan biwazo ifil ibadati kelawan pira-pira penggawe ibadah fa'alaika mongko netepono sapa sira bin naumi kelawan turu iki sing kaya di gawe status koncoku bahwa menggunakan aksanu luweh bagus iku ahsanu ahwalika luweh bagus-bagusnya berapa tingkah sira wa ahwalilan berapa tingkah kita iza ajazza ing dalem kena apes sapa kita anil ghanimati saking ngalap jarahan Radina kang ridho sapa kita bisa lawati kelawan selamat fil hazimati ing dalam keplayu. Jadi gini. Ya Allah, tunggu yuk ya. Ini kan gini ceritanya. Ini persis kayak yang diceritakan Gus Bak juga. Tadi kan kalau hidup bersama masyarakat kok malah banyak maksiatnya, kan disuruh pindah ya, disuruh hidup, disuruh menyendiri. Lah kalau menyendiri kok khawatir gangguan-gangguan nafsu ya, dan dia tidak bisa melawan, maka sebaiknya tidur.
Masuk terus nih. Iya, tidur ini. Ya kepala itu pokoknya mangan ngono. Iya terus turun neh. Iki mangan terus nunggu betul. Nggak tahu. Ini prakteknya itu gimana tahu? Mungkin apa ya? Mungkin kondisi. Kalau kita lihat prakteknya mungkin kondisi pas tidak bisa nahan nafsu lah. Apa tidak bisa bawa. Tapi ini maksudnya nafsu itu tidak cuma masalah syahwat saja, maksudnya itu pokok ajakan buruk lah. Ajakan buruk maksudnya, ajakan buruk ya kan lebih umum kan, ya lebih umum termasuk masuk itu juga. Ya. Lah ketika saat menyendiri kok tidak bisa melawan ajakan setan, ya supaya selamat ya tinggal tidur aja. Jadi bisa tidur lah tidur ini sebaik-baik kondisi. Jadi ahsanu ahwalik, sebagai kondisi itu tidur. Makanya kata Gus Bah, kalau tidurnya orang yang menghindari maksiat ya apa ya ibadah ya tanpa ada niat ingsun dan kontak ring ati kan insya Allah sudah dapat. Bisa tampil wajib juga. Maksudnya turunnya jangan pas sholat lah. Itu payah lagi itu. Maksudnya ini kan tak gitu. Tidurnya karena menghindari maksiat kan artinya gitu. Yaitu berupa ajakan-ajakan setan yang dia itu tidak bisa melawannya. Repot juga ya. Memang masing-masing ada tantangannya. Hidup sama masyarakat ya ada tantangannya itu ya. Kemudian hidup sendirian ya tantangannya kayak gitu. Lah kalau masih tidak mampu lagi tinggal tidur aja. Terus berdua sama aja mah nomakulnya juga macam-macam. Ini hidup sendirian, uzlah sendirian. Dua sama yang ini. Nah ya sama saja itu nanti kalau kan akhirnya punya potensi. Masanya punya potensi. Ini kan disuruh sendiri tapi ya malah kalau susah juga sih. Ini kan kondisi seseorang andai kata. Kalau jelas kita sih kayaknya tidak kuat kalau hidup sendiri itu malah tidak kuat. Lah hidup tidak pakai HP aja susah. Apa uang menyendiri pakai HP kan repot kan. Menyendiri itu kalau menyendiri itu jauh usah pakai HP mestinya gitu kan. Menyendiri nggak pakai HP. Menyendiri itu pakai tasbih. Itu. Ini ada makna yang lebih dalam dari uzlah. Uzlah itu sebenarnya kan menjauhkan diri kan, menjauhkan diri dari segala yang melupakan Allah kan asalkan gitu. Uzlah itu kan tujuannya kan itu menjauhkan diri dari segala yang melupakan Allah. Lah yang paling top itu ketika dia hidup di tengah masyarakat tapi hatinya selalu ingat Allah, artinya menyendiri, artinya menjauh dari segala yang melupakan Allah. Wah ini malah top lagi. Orang nonton musik enggak. Nah, wiridan itu sebenarnya apa wiridan Mas? Artinya gini Wiridan itu kan intinya kan ya memang itu kan supaya ingat Allah terus kan. Dan wirid sendiri kan ada yang wirid memang bilisan, ada yang wirid lewat hati juga kan. Jadi wirid hati. Gimana? Mau sih kau yang menurut ya. Saya model dari ngono malah ngaji, wes. Tidak. Nanti kejawi puasa. Nah, ini belum juga kan. Kok gitu loh, oke.
Justru sih juga dulu sih mau hari. Wong elek ya wong elek juga itu terus waktu yo wong lewat Mas. Nah, saya joget Mas, alat musik itu bisa. Kudu wong beranggapan Oke, wong elek juga. iki lanjut gesek ya Pak Dek. Fa akhisa mongko fa akhisa. Duh. Fa akhisa duh gumun asori. Apa bihaliman tingkai wong. Salamatu dinihi Kinggu ya naunai. Salamatu dinihi kang utawi slamete agamane wong iku fi taktili hayatihi. Duh ya Allah. Iku fi taktili hayatihi ing dalem nyuwungake uripe wong. Nyuwungake apa Mas? Nyuwungake suwung, omah suwung. Mengosongkan. Ya mengosongkan, kosong, mengosongkan. Jadi gini ya. Fa akhisa ya berarti fa akhisa bi kaliman itu tadi kan sudah diberi solusi kan sama Imam Ghazali kan. Kalau uzlah masih khawatir ada banyak dosa juga, ada bisikan nafsu, bisikan setan, tidak bisa ini kan. Istilahnya kawan maksiat lah. Kalau menyendiri kok masih kawan maksiat, istilahnya kan gitu kan. Kalau menyendiri kok masih kawan maksiat ya tidur aja. Itu lebih baik. Ya, terus gini. Wah, payah. Tapi ya, aduhai. Jadi, duh rendah, duh asar banget. Tapi rendah banget lah. Orang yang keselamatan hidupnya kok rendah banget ya istilahnya. Wah, rendah banget. Orang kok keselamatan agamanya itu ditempuh dengan mengosongkan hidupnya. Kan kayak orang itu gini, izin naumu, saya lanjutkan. Izin naumu karena utawi itu. Iku akhul mauti sedulure mati. Wa huwa utawi naum iku taktilul hayati ngosongake urip utawa nyuwungake urip waltihaku lan nyerupani bil jamadati lawan kira-kira benda mati. Jawa-jawa kok cek elek wong urip kok kanggo nyelamet, wong urip kanggo selamat kok turu wae. Ora nambah amal apa kan ya memang selamat tapi ya kok buruk amat keselamatan agamanya kok ditempuh dengan tidur gitu. Ditempuh dengan tidur walaupun prakteknya tidak tahu. Maksudnya itu apa bisa orang itu seumur hidupnya cuma makan tidur, tapi ya mungkin kalau ada walau alam mungkinnya kan mungkin mungkin terjadi ya, kalau ada ya tidak tahu ya gimana ya orang yang tidak tahu lah, saya pun tidak pernah ada cerita ini kan berarti kan kalau memang realitanya tidak ada kan berarti kan sebatas teori itu maksud saya. Ini kan berarti sebatas teori. Soalnya kalau kita lihat realita kok kayaknya
Susah. Mungkin pas dia waktu dewasa. Nah kalau cuma gunung. cuma sekali dua kali masih mungkin. Tapi kalau seumur hidupnya kok menyelamatkan agama ditempuh dengan cara tidur itu kan, wah kayak enggak tok ya dia akal. Ya ibadah sih mas. Kalau ibadah tapi ibadah. Tapi setelah ibadah itu tidur karena rawan maksiat gitu. Biasanya tidur. Kalau ibadah tidur, setelah ibadah tidur. Iya, kalau soal kewajiban dilakukan semuanya. Kalau soal kewajibannya dilakukan semuanya. Atau dulu kali ya. Tapi ya kalau zaman sekarang bisa jadi sana hidup di, kalau kata siapa, Mbak Nawawi, siapa, Mbak Asnawi ya, Senawi ya, ya coba hidup di sana di atas gunung itu, nanti bertani, cocok tanam di sana, wis itu ada air, ada tanaman, udah hiduplah di sana, tidak ada orang, cuma hidup sendirian kan, mau ngapain juga, tapi juga bisa maksiat juga ya. Bisa juga kalau takut maksiat tidur. Oh tadi? Tidak usah. Ya Sawit. Allah. Tapi semua bisa melarang kuat dan nafsu dia. Kalau Nanti gitu. ibadah tidur dan tidur ya mungkin menghindari dengan puasa soalnya lapar. Ya, enak lah nak sing genong. Ya genong orang belum padi rapi. Ya berarti gini toh, umurnya sudah tua ya, terus hidupnya di atas gunung, ada air, bisa bercocok ya, biar nanam bisa, pokoknya makan canalah ketela dan makan apa situ lah. Wis hidupnya gitu terus sampai mati. Wallahu alam. Kalau dipilah yang mungkin kerasan ya, ada pelanggaran, ada buah-buahan. Potensi AC-nya Tapi itu dipilah kan sendiri kan? Nah, ya atas itu bukan itu liburan. itu liburan. Itu mana maksiat itu? Iya, potensi juga itu. Pesan gojek. Jangan pesan gojek satu. Iya, jangan tuh makannya kan disediain di situ. Yang antar itu potensi juga itu. Gak perlu Jawab juga booking ya, yang ini ya. ya menyendiri itu artinya sendiri, hidup sendiri, hiburan kan. Ya alhamdulillah demikian yang bisa kita pahami bersama. Wallahu alam. Kalau ada kurangnya, kalau ada PR-nya kita boleh cari-cari lagi, khususnya tentang poin tadi ya, ada yang belum clear, nanti kita bisa nyari-nyari lagi ya. Semoga jadi ilmu yang manfaat untuk kita bersama, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pahami. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah li salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha dhunubana wa akshif biha ghumumana wa ighfir biha dhunubana wa qaddi biha dulinana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ighfir biha haubatana واشرح بها حجتنا وضحها بها ألسنتنا وأنس بها وخشيتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا في قبورنا وحشرنا ونشرنا وبيضا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازنا حسناتنا وأدم درجات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمين مطمئن فرح مستبشرون ولن فرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواه الكريم
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا. اللهم في الداخل برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله، واستعملنا على سنته يا الله، ونفعنا على ملته، واحشرنا في زمرة الناجين وفي سبيل المفيد، وانفعنا بما ضوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وأنهدنا حوض الأسرى واسقنا بكأس الأوفان. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة لدى حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ أوجه الشفاعة إليك، ونقسم به عليك إذ أعلو من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك إذ أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا يا الله، وضل آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، ونعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى ربك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلا إليك يا ربنا، ولجنا برسولك صلى الله عليه وسلم ننتصر فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تبعدنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم يا الله ارحم ضعفنا يا الله، وآمن خوفنا يا الله، وتقبل أعمالنا يا الله، وأصلح أحوالنا يا الله، واجعل بطاعتك شغلنا، واجعل بطاعتك شغلنا يا الله، وإلى الخير مآلنا يا الله، حقق بالزيادة آملنا يا الله، واخدم بالسعادة آجلنا يا الله. هذا هدنا وظهر بين يديك يا الله، وحال لا يخفى عليك يا الله. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك يا الله. فوعنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.